ଏବେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग पृष्ठ संख्या 21। आश्रम के सम्मुख भाग थोड़ा गंदा दिख पड़ रहा है। इस तरफ दृष्टि डालते हुए श्री श्री ठाकुर ने कहा, सदाचार या सफाई के बारे में ज्ञान रहने पर हम परिवेश को भी साफ सुथरा रखने की चेष्टा करते हैं। देखो यह स्थान कितना गंदा है और हम अपने को सदाचारी कहते हैं, किंतु इसे साफ सुथरा रखने की बुद्धि हमारी नहीं है। संभवतः इसके उत्तर में आप कह सकते हैं, कौन करेगा, किंतु जिनकी ऐसी नज़र है वो ऐसी अवस्था में किसी भी तरह नहीं रह सकते। चाहे तो वो स्वयं साफ सुथरा कर लेंगे या दूसरे से करा लेंगे। ऐसे कार्यों को करने से मान अभिमान भी बहुत नरम हो जाता है। जो भक्त होता है वो अपने को तृण से भी छोटा समझता है। जब तक ऐसा दीन भाव नहीं आता है तब तक सद्गुरु के निकट मनुष्य लाभवान नहीं हो सकता है। मुझसे अनेक समय अनेक यह पूछते हैं, ठाकुर आप विभिन्न कार्यों का भार विभिन्न व्यक्ति पर, यहाँ तक कि छोटे छोटे कार्य भी बांटकर क्यों नहीं देते। मैं अनेक समय उनकी बातों को टाल देता हूँ, पर असली बात है आउट ऑफ ऑटो इनिशिएटिव अर्ज, स्वतः स्वच्छ आग्रह सहित कौन कितना करता है यह देखने की चीज़ है। यदि कोई दुख कष्ट में पड़ता है एवं यदि उसके लिए अपने में से किसी व्यक्ति को उसकी कुछ सहायता करने कहता हूँ तो आप लोग साधारणतः कुछ करने की चेष्टा करते हैं, किंतु मेरे कहने की अपेक्षा किए बिना यदि आप लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। इसके बाद श्री श्री ठाकुर वहाँ से उठ गए। दोपहर के भोजन के बाद मातृ मंदिर के घर में एक चौकी पर बिछवान पर बैठे हैं। आश्रम के अनेक माताओं वहाँ आ पहुँचे हैं, जिनमें छोटी मासी माँ, कुमार खाली माँ, शैल माँ, पशुपति की माँ, क्षेत्र माँ, बीणा माँ, चारू माँ, अमूल्यदा की माँ, सुशीला दी, ननी दी, विजय दी की माँ, सुधा माँ, सेवा दी, रानी माँ, रेणु माँ, ढाका की माँ, कुमिल्ला की माँ, संदतर के घर की माँ, अक्षयदा के घर की माँ प्रमुख हैं। कुमीरा खाली माँ ने एक किस्सा के सिलसिले में कहा, मुझे राजा शिवी के आश्रित रक्षण की कहानी बड़ी अच्छी लगती है। पुनरावृत्ति। कुमार खाली माँ ने एक किस्सा के सिलसिले में कहा, मुझे राजा शिवी की आश्रित रक्षण की कहानी बड़ी अच्छी लगती है। श्री श्री ठाकुर ने तकिए से आंठोगत हुए सुपारी चबाते चबाते उत्सुक हो कहा, कहो तो मैं सुनूं, वो लोग भी सुनेंगे। कुमार खाली की माँ शिवी एक प्रतापी राजा थे। उनका राज्य बितत्सा नदी के तट तक था। राजा शिवी के सदा चेष्टा रहती थी कि कैसी प्रजा को सुखी रखा जाए। यदि कोई विपन्न हो उनके पास आता था तो वो तत्क्षणात उसकी विपत्ति को दूर करते थे। वो जितना ही दयालु थे उतने ही अच्छे शासक भी थे। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति उनसे खूब भय करते थे। वो खूब धार्मिक थे।
राज्य के कल्याण के लिए याग यज्ञ भी खूब किया करते थे। एक दिन राजा शिवी यज्ञ कर रहे थे, तभी एक कबूतर ने भय से उनकी गोद में आश्रय लिया। उसका पीछा करते हुए एक भूखा बाज भी वहां पहुंचा। भय से कांपता हुआ कबूतर राजा की गोद में छिपता गया, अर्थात वो राजा का आश्रय पाना चाहता था। राजा ने कबूतर को आदर करके गोद में रखकर उसे हाथ से सहलाते हुए कहा, भय किस बात का? जब तुमने मेरा आश्रय लिए है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ही। इधर बाज पक्षी ने आकर दावा करते हुए कहा, मेरा शिकार छोड़ देना ही होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरे लिए यह संभव है? आश्रितों की रक्षा करना ही राजा का धर्म होता है। आखिर मैं इसे कैसे छोड़ूं? बाज ने भी निर्भय हो उत्तर दिया, महाराज आप विचारक हैं, मैं आपसे न्याय संगत विचार की आशा रखता हूँ। भगवान ने जिस तरह से जीव की सृष्टि की है, उसी तरह उसके लिए खाने की चीज़ों भी पैदा की है। गाछ पत्ते, घास लताएं, पशु पक्षी और मनुष्य, ये सभी भगवान की सृष्टि है। किंतु आप तो जानते हैं कि छोटे पक्षी कीट पतंग को पकड़कर खाते हैं। बड़े पक्षी छोटे पक्षियों के मांस खाकर जीवित रहते हैं। गाय बकरी घास पत्ता खाते हैं, फिर बाघ भालू सिंह इन गाय बकरी हिरण का मांस खाकर जीवन धारण किए करते हैं। मनुष्य भी सृष्टि का श्रेष्ठ जीव होकर घास पत्ते लताओं मांस पशु पक्षी किसी को नहीं छोड़ते। जब जिसकी जरूरत होती है उससे अपनी भूख मिटाते हैं तथा शरीर पुष्ट रखते हैं। यह प्रकृति का नियम है। अतएव उस पर दया करके मुझे अपने आहार से वंचित क्यों कर रहे हैं? राजा ने धीर भाव से कहा, जिस प्रकार उसको मारकर खाना तुम्हारा देह धर्म है, उसी प्रकार जिसने मेरा आश्रय लिया है उसको बचाना मेरा राजधर्म है। अतएव तुम उसे छोड़ दो अतएव तुम उसे छोड़ दो और अपनी भूख मिटाने के लिए तुम किसी का मांस चाह तुम किसी का मांस चाहते हो, बोलो मैं मंगवा देता हूँ। बाज हंसकर बोला, दूसरे के मांस से मेरी रुचि नहीं है, तृप्ति नहीं होती है। इसके अलावा दूसरे मांस जुटाना भी तो जीव हिंसा है। एक की रक्षा करने में दूसरे की हत्या करना क्या राजधर्म है? राजा सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इधर बाज ने चेताते हुए कहा, महाराज भूखे से प्राण निकल रहे हैं, भूख से प्राण निकल रहे हैं। यदि मैं खाए बगैर आपके सामने मर जाऊं तो आपको पाप होगा, धर्म की हानि होगी। राजा ने व्यस्त हो पूछा, कबूतर राजा ने व्यस्त हो पूछा, कबूतर के सिवा और किसके मांस तुम्हारे रुचि है? इसके सिवा दूसरा कौन सी चीज पाने पर कबूतर को छोड़ दोगे? मुझसे मांगो तो मैं दूंगा। बाज बोला, कबूतर के बदले यदि आप अपने शरीर का मांस काटकर मुझे खाने दें तो मैं कबूतर को छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए। हजार होने पर भी उन्हें कबूतर को बचाने का एक रास्ता मिल गया। अपने शरीर का मांस काटकर यदि कबूतर को बचाया जाए, जिसमें बुरा क्या है? चारों ओर लोग हाय हाय करने लगे। राजा को थोड़ी भी भय नहीं हुआ। चाकू से अपनी जांग का मांस काटकर तराजू के एक पलड़े पर चढ़ाया और दूसरे पर कबूतर को। किंतु जितना ही मांस काटकर चढ़ाते, कबूतर की वजन के बराबर नहीं होता है। तत्पश्चात वो स्वयं प्रसन्न होकर पलड़े पर चढ़ गए, अर्थात अपने समस्त शरीर को ही बाज को खिलाने के लिए प्रस्तुत हो गए। सभी आर्तनाद करने लगे, राजा यह क्या कर रहे हैं? एक कबूतर के लिए अपनी जान दे रहे हैं और
वो कबूतर भी तो कैसा भद्दा है, इसे कहीं जगह नहीं मिली। बैठा भी तो राजा की गोद में आकर उसके मरण से क्या बनता बिगड़ता है। और बाज की हिम्मत तो देखो, वो वो यह तो कबूतर का मांस खाएगा या राजा के शरीर का। बड़ी विचित्र बात है। लोगों की भीड़ ऐसी बात लोगों की भीड़ ऐसी बातें कर रही कर ही रही थी कि हठात बाज ने दरवाजा बाज ने देवराज इंद्र का रूप धारण किया और कबूतर ने साक्षात अग्निदेव का। दोनों व्यक्ति प्रसन्न हो राजा को शाबाशी देने लगे। राजा की परीक्षा लेने ही ये दोनों आए थे। राजा शिवी सिर्फ अपने नाम यश के लिए आश्रितों की रक्षा नहीं किया करते थे, वो तहदिल से कर्तव्य पालन करते थे। देवगण संतुष्ट होकर राजा को आशीर्वाद देने के बाद वरदान देकर चले गए। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे संसार में चिरस्मरणीय होकर रहे। श्री श्री ठाकुर एवं उपस्थित सभी अब तक धैर्यानुपूर्वक किस्सा सुन रहे थे। किस्सा समाप्त होने के बाद श्री श्री ठाकुर ने कहा, यह अच्छा है, फिर भी उस अच्छा को अच्छा नहीं कहते यदि वो इष्ट स्वार्थ नहीं हो। मान लो एक विश्वासघातक तुम्हारा आश्रय पाना चाहता है और उसने बहुतों का अनिष्ट किया है। आश्रित रख आश्रित आश्रित रक्षक के बहाने तुम यदि उसे पकड़वा नहीं दो एवं उसको नहीं सुधारो तो उसका साथ साथ परिवेश का क्षति ही पहुंचना होगा। यहाँ तक कि वह तुम्हारे ऊपर भी किसी समय आक्रमण कर सकता है। इसीलिए इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा के मापदंड पर ही न्याय अन्याय धर्म अधर्म पाप पुण्य का विचार करना होगा। भीष्म कृतज्ञतावशतः अस्थिवृद्धि के उद्धाता श्री कृष्ण के विरुद्ध चले गए। पुनरावृत्ति। भीष्म कृतज्ञतावशतः अस्थिवृद्धि के उद्धाता श्री कृष्ण के विरुद्ध चले गए, किंतु उनका ऐसा आचरण धर्म के विरुद्ध ही था, क्योंकि धर्म की मूर्ति होते हैं पुरुषोत्तम इष्ट या आचार्य। उनके बिना धर्म नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने को भी एवं दूसरों को भी सत्संग शुद्ध करना होगा और अस्तित्व की अनुचर्या में नियोजित करना होगा। और यही है धर्मदान तथा धर्म परिपालन की मूल बात। धर्म ही होता है सबका आश्रय। जय गुरु। आज का प्रसंग यहीं शेष हुआ है और आज का प्रसंग के ऊपर जो दादा लोग भाई लोग हैं आलोचना रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव विकास आज प्रसंगटा पढ़ले। बहुत सुंदर गोटे स्टोरी थिला, गल्प गोटे कहानी। तो मुझे अनुरोध रखी ये विषय आज आलोचना रखिए। टॉपिकटा ये गपटा शुणिला केमी से माने शरणार्थी की आश्रय जे नहीं पाखे राजार धर्म निभेया को जागिरी निजर प्रतिटी अंग को मांस को निज हाथ में काटिकी से बाज पक्षी की दवाई चेष्टा करते जिते देखिले सेटा मांस बराबर होनी से निजर प्रति निजर पूरा पूर्ण शरीर को भी अर्पण कर देथिले। परमुहूर्त जो छद्म बेश से बाज पक्षी इंद्र होकर आसते आउ से जो पक्षीटी अग्नि रूपे थिले जे आश्रय नहीं थिला। तेणु कहबार उद्देश्य से ठाकुर ये कंक्लूजन कले जे सब क्षेत्र में जदि इष्ट स्वार्थपन्न नहला कौन सी प्रकार दान दक्षिणा साहाय्य किंतु से
ସାର୍ଥକତା ଆସିବନି। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ, ମାନେ ସିଏ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାହାର ଋଣ ଖାଇବି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଋଣ ଖାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ। ଇଭେନ୍ କି ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଲା, ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଦୋହାଇ ଦେଇକିରି ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେନି। ଗୋଟେ ନାରୀ କି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରାହେଲା, ଚିରହରଣ କରାହେଲା, ତାକୁ ବି ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେନି। ତେଣୁ ସେଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ବା ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିକାଶ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଷୟଟି ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ବିକାଶ ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପଢା ହେଇଛି 21 ନମ୍ବର ପେଜରେ, ସେଇଟା ସଦାଚାର ଉପରେ ଟିକେ ଅଛି। ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଟିକେ କହିବି, ଗତକାଲି ତ ସଦାଚାର ଉପରେ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ଉପରେ ଆଉ ମାନସିକ ସଦାଚାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି କୋଉ କୋଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ପାଳନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଅଛି ଯୋଉଠି ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ପଟରେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟିକୁ, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟିକୁ କେହି ପରିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୋଳି ଧରି କହିଛନ୍ତି ସଦାଚାର ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରିବେଶ, ଆମର ଆଖପାଖ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। କିନ୍ତୁ କାହାର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେ ଅଟୋ ଇନିସିଏଟିଭ ଅର୍ଜ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଅଟୋ ଇନିସିଏଟିଭ ଅର୍ଜ ଯଦି ଭାବରେ ନହେଲା ତାହେଲେ ହବନି। ମତେ କେହି କମାଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ କମାଣ୍ଡ କରିବି, ବା ନିଜର ବୋଧରେ ଆସିଲା ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉଟା କରିଦେବି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଟା ଦୁଇଟା କହିଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳତାଟା ରହିବା, ଯୋଉ ସମ୍ବେଗଟା ରହିବା ଦରକାର, କର୍ମ ସମ୍ବେଗଟା ସେଟା ରହିବା ଦରକାର। ଇଧର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିକି କରେଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ନିଜେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଜରେ ପଡିଛି ମାନେ ସେଟା ଯେମିତି ସ୍କିପ୍ ନ ହଉ, ଆପଣ ସେଟା ଇଗ୍ନୋର ନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଇଏ ପଡିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଲେ ଏଇଟା ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ମାନେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ହଉ ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କରିବ, ମୁଁ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବି, ଏଇ ନିଜକୁ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝେଇକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଛାଡିକି ଧର ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାନେ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଭାବରେ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଅଳିଆଟା ମୋ ମଥାରେ ହିଁ ବସିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମୁଁ ସେ ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ 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 ଆହୁରି ଅଳିଆ ଗୁଡାକୁ ଜମା କରିବ। ତ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସୁଧାର ପାଇଁ, ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୟାର ଆଉ ମୁଁ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଯଦି ନହେଲେ ମୋର ସେଇ ଦିଗ ଦେଇକି ଅନେକ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପରିବେଶକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଧର୍ମ। ଏଇ ସାମୂହିକ ଧର୍ମ କଣ, ସେଇଠି ଅପରିଷ୍କାରଟା ହେଇଛି ପରିବେଶଟା, ତା ପ୍ରତି ବି ମୋର ଦାୟୀ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ऐसे कार्यों, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ऐसे कार्य करने से मान अभिमान बहुत नरम होता है। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ, ଆମର ଇଗୋଟା ଯୋଉ ସେଲ୍ଫଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହୁଏ, ମଣିଷର ଜଣାପଡେ ସେଠି ଇଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସମୟରେ ହୀନମନ୍ୟତା ଥାଏ। ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ସଫାସୁତୁରା କାମ କରିବି, ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଧୋଇବି, ପାଇଖାନା ପୋଛିବି, ଇଏ କରିବି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ହାତ ବଢେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଏଇ ରେଗୁଲାରଲି ତ ଏଇ ଦାଦର ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫାସୁଫିର କାମ ପାଇଁ ଇଏ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହାତ ବଢେଇ ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଟିକେ ସେଲ୍ଫ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇଟାକୁ
ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉଠୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ କାମଟାକୁ ସେ ଯୋଉଠା କରୁ ମାନେ କହନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେ ବାସନ ସଫା ହଉ କି ପାଇଖାନା ସଫା ହଉ ଯାହା ହଉ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ମତେ ଯିଏ ଯଦି କିଏ ଆଦେଶ କଲେ ବା ଯଦି ମତେ ଲାଗିଲା ନର୍ମାଲ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍କିପ୍ ହୁଏ ସମୟ ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେଇ ଦିଏ ଯେ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ହିଁ କଣ ସବୁ କରିବି ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସବୁ କାମଟା ଯଦି ଏନଗେଜ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡା ଯଦି ଥିବ ସେଇଟା ମୋର ତ ସମୟ ପାଇବନି ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ତମେ ସେଇ କାମଟାକୁ ସେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଟା କେତେ ତାର ଇଏଟା ପ୍ରয়োଜନତା ଦେଖିକି ସେଟାକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କାହା ଦ୍ଵାରା କରାଇବା ଦରକାର ଦେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଇଏ ହବ ଆଉ ଯଦି ଚୁପଚାପ କି ବସିଗଲି ନହେଲା ତ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭାବ ଟା ସେଇଟା ହିଁ ଥାଏ ତ ମୁଁ କାହାକୁ କମାଣ୍ଡ କରିକି କରେଇ ପାରେନି ମୁଁ ଯଦି କରିବି ଯୋଉ ସମୟ ନାହିଁ ନହେଲେ ଇଏ ହେବେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେ ଠାକୁର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଯଦି କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଟାକୁ କରେଇ ନବାଟା ବି ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋ ଭକ୍ତ होता है वो अपने को तृण से भी छोटा समझता है ଯେ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ସେ ଘାସ ଠାରୁ ବି ତୃଣ ମାନେ ତୃଣାଦପି ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ତ ତୃଣ ଠା ବି ସେ ଛୋଟ ନିଜକୁ ଭାବେ ତୃଣାଦପି ସମୀଚୀନ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ମନେ ପଡୁନାହିଁ ସଠିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି आप विभिन्न कार्यों को भार विभिन्न व्यक्ति पर यहाँ ଆଉ ମାନେ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଚରା ହେଇଛି ମାନେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁଡା କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ଆସାଇନ କରିଦଉନାହାନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆକୁ ତା କାମ ସେଠୁ ତା କାମ ସେ ସେଟା କରିବ ସେ ଧର ସେ ଘାସ କାଟିବ ସେ ଗେଟ ଜଗିବ ସେ ଜଗିବ କାହିଁକି ଆସାଇନ କରିଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି आप विभिन्न कार्यों का भार विभिन्न व्यक्ति पर यहाँ तक कि छोटे छोटे कार्य भी बांट कर क्यों नहीं देते ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ ଭାବରେ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରଖିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି मैं अनेक समय उनकी बातों को टाल देता हूँ पर असली बात है ऑटो इनिशिएटिव आर्ज कौन कितना करता है କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ସେଇ ଭାବ ସେଇ ସମ୍ଭୋଗ ସମତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ହବା ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମେକାନିକାଲି ହେଇଗଲା ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭାବରେ ଯଦି ସେଟା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହେଇକି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପରିଚାଳିତ ନ କଲି ମୁଁ କୋଉ ନିୟମ କାନୁନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲି ବା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ଅଟୋ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ଆଉ ଯେମିତି ଏଇ ସତ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି ମାନେ ଜାଣିନି ସେଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଅଟୋ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା କଣ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ହାଥରସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଗଲେ 119-120 ଜଣ କେତେ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଏଇ ଆମର ହଳଦିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଆହ୍ୱାନରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ବୁଲିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଗା ସବୁ ଜାଗାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇନଭିଟେସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶା ନଥିଲା ଯୋଉ 2000 ଲୋକ ଆସିବାର ଆଉ ସେଠି ଆସିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ 17-18 ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଏତେ କ୍ରାଉଡ ଦେଖିକି ସେଠିକାର ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଲିସ ସିପାହୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ବି ହେଲେ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ଏତେ ବଡ କ୍ରାଉଡ ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛ ଇଏ କରିଛ ଆଉ ତମେ କେମିତି କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମାଗିନ ଇଏ କରିନ କଣ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ହେଇବ ଇଏ କରିବ ତାପରେ ସିଏ ତ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନି ଆଉ ଆଜି ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ଯୋଉଠି ବି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ଦେଖିବେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟା ଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି
ହାଥରସରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାଣ୍ଡଟା ଘଟିଲା ସେଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ତ ମାନେ ଏଠି ଇଏ ହୁଏନି, ମାନେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଛି, ମାନେ ହେଇନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ଯଦି ଭିତରେ ନିଜ ତରଫରୁ ନ ରହେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟା ଘଟିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ, ଏଇଟା ସେଇ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସେଇଟା ତ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏଇ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲା, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପଠେଇଥିଲା ସ୍ପେଶିଆଲି ଇଏ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନର ପୁଣି ଗୋଟେ ସତର୍କତା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଭରସାଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଏଜ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଭରସାଟା ନ ରଖିପାରୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସିସି ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ଚାଲିବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ହବୁ ସମାଜରେ ଯେ ଆମେ ଆଜି 17,000 କ'ଣ 17 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କାହାର ଗୋଟେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସେଇ ଅଟୋ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅର୍ଜ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଥିବ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା ନଉଥିବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଘରର ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯଦି 15 ଜଣର ଥିବ ଠିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି 20 ଜଣ 30 ଜଣ ମାନେ 25 ଜଣ ବି ବସିଯିବେ, ଯିଏ କୁଞ୍ଚୁ କାଞ୍ଚୁ ହେଇକି କରିକି। ତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବିବା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନେ ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ଏଇ ଭାବଟା ହିଁ ହଉଛି ସ୍ୱତ ଭାବରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ମୋତେ କହିକି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ତା ପାଇଁ ଟିକେ କର, ସେଟାଠୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ମୋ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଯାଇକି ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଇଏ କରିକି ସେଇଟା କରିଦିଏ। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିନି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବି, ମୁଁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିନି ଯେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇର ପ୍ରଶଂସା କରିକି ନାଚି ଉଠୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଶୁଣିବାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି ଆ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି ସେ ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିକି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମନର। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ, ପୂର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଭାବ ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀ ବା ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରମ, ତ ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରେମର ଆଉ ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ, ତେଣୁକରି ଆମର ଜୀବନର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ହବା ଦରକାର, ଦେଲେ ଯାଇକି ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ଆଉ ଆସର ଜମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି। କୁମାର ଖାଲି ମା ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗର କିସ୍ସା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟାକୁ ଶୁଣିବାରେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଶିବି ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ରାଜ ଥିଲା ସେଇ ମାନେ ବିତତ୍ସା ନଦୀର କୂଳରେ। ମୁଁ ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଯେ ବିତତ୍ସା ନଦୀଟାକୁ କେଉଁ ନଦୀଟା ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କୁହାଯାଉଛି ବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଶିବିର କାହାଣୀଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଦେହ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। ସେ କବୁତର ମାନେ ଯେଉଁ ପାରାଟି ଆସି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷା, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେତେ ବଡ଼। ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଫଟିକି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପାୱାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ପାଖରେ ମାନେ ସିଏ ଇଏ ମାନିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେ ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ୱାନ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଥିଲା। ମାନେ ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜର ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଦରବାରରେ ସେଇଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୁକୁରର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ନହେଲେ କହିବି କେତେବେଳେ ପରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି
ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଭିତରେ ଦେଖି ସିଏ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଠଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଯାଉ କିଏ ଜଣେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି କିନ୍ତୁ ନଜର ପଡୁନି ଯେ ଗୋଟେ ପଶୁ ବି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵୟଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଜଣେ ଶ୍ଵାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଆଉ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣା ହେଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, ମତେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଡେଇଲା, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପୁଣି ଡକା ହେଇଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଆସିଲା, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଯାଉଥିଲି ମତେ ଛୁଇଁଦେଲା, ପୁଣି ମତେ ପୁଣି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ସେଇ ଯୋଗୁ ସେ ତାକୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଯୋଉ ଛୋଟ ମହାରାଜଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋଟେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟଠୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାଜଧର୍ମର କଥା ସେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁମାର ଖଲିମା ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ବି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଗପଟି, ଯେ କିଭଳି ସେଇ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଅଫିସରେ କାହାକୁ କହୁ ଖାଇବାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଖାଇବାଟା ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ତ ଆମେ ଖାଇବୁ, ମଣିଷ ଖାଇବ। ବାଘ ଯଦି ମାନେ କହନ୍ତି ଛେଳି ଯଦି ଘାସ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବ ତ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ମୋର କଣ କରିବାକୁ କୁହ, ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ତ ରକ୍ଷା କରିବି, ସେଇଟା ମୋ ରାଜଧର୍ମ। ସେ ପାରାଟି ଯୋଉ କବୁତରଟି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସେଇଟା ମୋର ରାଜଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତମେ କହ ସେ ବାଜପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଇଗଲ କୁହାଯାଏ ଆମର, ଯୋଉମାନେ ସେ ମାଂସାଶୀ, ସେ ଖାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଫାଛ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ତ କଣ କରିବୁ କହ? ତ ସେ ଇଗଲ ଯେ ବାଜପକ୍ଷୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ସେ ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଟା ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଂସ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆଉ ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଡାଉନ ଅର୍ଥ, ସେ ସେଠି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜି ହେଇକି ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋଜନ ହେଇଛି। ପୁଣି ତାପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ବାଜ, ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଅଗ୍ନି ହେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ଵୟଂ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ପାରା ଯେ ଆମର କବୁତର, ସେ ଅଗ୍ନି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦି ଜଣ ଦେବତା ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାଜା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ରଖିଲେ, ଯୁଗ ଧର୍ମ ତ ଯୁଗ ଅବତାର, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯୁଗ ଅବତାର ଟା କଣ। ଯୁଗ ଅବତାର କଣ ଧର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଵୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ନିର୍ଭୁଲ ପୁରୁଷ, ସେଇଟାର ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସେଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିଫାଇନ କରିପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ମାନେ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖିବା କଥା ଯୋଉଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଳଙ୍କ ହବ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ନ ଦେଖ ହୀନ କଳଙ୍କ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅକୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଭୁଲ ଟାକୁ ବି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମହାଭାରତ ଦେଖିଥିବେ, ପୁରୁଣା ମହାଭାରତ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଏପିସୋଡ ଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖିଛି ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ ରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେଠି ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏତେ ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଲ କୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା କି ସେ ମାନିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଚାରିଟା ଏପିସୋଡ ଅଛି। ସେ ଚାରିଟା ଏପିସୋଡ ରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମାନେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଯାହା ଯୋଉମାନେ ଠିକ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଅଟକି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଭୁଲର ମାନେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଟାକୁ ଇଏ ହେଇଛି। ଦୁଇ ଚାରିଟା ଚରିତ୍ର ଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଭଳିଆ
ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ମହାପରାକ୍ରମୀ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ସେ ପୁରା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ସେଇଟା ଜଣେଇକି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତମେ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା କି ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଜି ସମାଜରେ ଲୋକ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି, ସେତିକା ବେଳେ ହିଁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଆସେ। ଏଇ ଗ୍ଲାନି ମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଥରେ ଆଲୋଚନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେଟା କି ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବା। ବହୁତ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ମାନିକି ଚାଲିଥିବେ। ସେଇ ଗ୍ଲାନି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଯେବେ ଯେବେ ହୁଏ ସେ ସମୟ ସେ ଆସନ୍ତି ଦେହ ଧାରଣ କରିକି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ନାହିଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଫେରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଶୁଣୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି 2 ସେକେଣ୍ଡ କି 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚେତନ ଶକ୍ତିଟା ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଟା କି ସେଇ ଚେତନଟା ଯେ ସେ ହିଁ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ସେଇ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ, ସେଇ ମାନେ ଜୀବନ କାରଣ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ଧାରଣାରେ ରହୁନି। କାହିଁକି ସେ ଚେତନାଟା ରହୁନି, ଆଉ ସେଇଟା କଟିଯାଉଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାମ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଚେତନ ରଖିପାରୁନୁ, ସେଇ ସତନାମଟାକୁ ଆମେ ଜୀବିତ ରଖିପାରୁନୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ସତନାମଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବୁ, ସେ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ଲୀଳା କରିକି ଆମକୁ ସେଇ ବୋଧଟା ଆମର ପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇଠି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ पुरुषोत्तम इष्ट आचार्य होते हैं, पाप पुण्य इसीलिए इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा के मापदंड पर ही न्याय अन्याय धर्म अधर्म पाप पुण्य का विचार करना होगा। इष्ट धर्म और इष्ट स्वार्थ एटा हूँ पैरामीटर, एटा हूँ स्केल, एटा को लेकिन आम मापिबू कौटा ठीक कौटा भूल। या छाड़ी एठी आउ कौन सी प्रिंसिपल ना, केवल 2टा जिनस। एत बड़ कहानी शुणिला विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न मंतव्य पहुँचे। यही वर्तमान समय भी मुझे कहूँ जदि श्री ठाकुर ता परवर्ती मुहूर्त माने कुमारखल्ली माँ को कही न था इष्ट प्रसंग विषय इष्ट स्वार्थ विषय आज आम भी शुणुवा प्रसंग आम भितर भी कन्फ्यूज रही था जे कौ जिनसटा ठीक कौ जिनसटा भूल। सेठी बाजपक्षी भी ठीक कहला जे सी तो खाइब, किंतु जेमिति सेठी कबूतर भी आश्रय नहीं, राजा भी कहला मुझे बंचेबी। तेने कौटा ठीक कौटा भूल सेटा तमें आम भी कन्फ्यूज होता, किंतु श्री ठाकुर ये इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करने कथा कहीकि पुणी कहते जदि कई विश्वासघातक व्यक्ति आश्रय निए किंतु तार जदि चरित्र सुधार न कर, ताकू जदि माने ये कर न दियो, ताकू जदि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा न कर, तार केमती मंगल हम। ताकू जदि देखिए बेले बेले बहुत समय सरेंडर करदे ये काम कमी जाए। थरे गोटे घटना कहबी, हाँ श्री दादा पाखक आमर आलोचना टे शुणी दीनानाथ शर्मा बोली जड़े आमर एबे ऋत्विक अच्छी सी आसी श्री ठाकुर माने से समय उल्फा गोटे माने उग्रवादी संगठन अच्छी जोटा कि आसाम मणिपुर यह सब एरिया रे बहुत एक्टिवली थिला। आउ से समय बहुत तांकर कमांडिंग ये थिला, जोठी भी ये थिला से सब शिल्पपति विभिन्न प्रकार सरकार एम सब घेरिवे आ डायरेक्ट माने मर्डर करेंगे। सब पाखे बंधुक 4टा लेखा बंधुक कांधरे पड़े थाए, अंटारे सब मैगजीन जमीती आप देखिथे गोटा उग्रवादी बा माओवादी रूप से भाया से थे। से कमांडर थे दीनानाथ शर्मा आउ सॉरी उत्पल शर्मा नाटे दीनानाथ शर्मा नुह उत्पल शर्मा। तो सी जितेबले कौन सी गोटे ये आसिक पहुँची आश्रम रे विभिन्न प्रकार तो जाती, तो सेमती गोटे क्या मध्यम से आसिक पहुँचती। तो आसिया भर देख गोटे घर रखाई आउ से घर अच्छा किंतु से माने लोक सामना को बाहरती।
ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ବାହାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ହିଡେନ୍ ରଖନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ। ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର କିଏ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସରେଣ୍ଡର କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ଏଠି ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି 72 କି 82 ସମୟର କଥା। ସେ ସମୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଘରକୁ ଯା। ସେ ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ତ ଏମିତି କଥା, ମୁଁ ତ ଗଲେ ତ ମୋତେ ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ମାରିଦେବେ ମୋତେ, ଦେଖିଲା ମାନେ ହିଁ ପୋଲିସ ମାରିଦେବ ମୋତେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପିତା ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତମକୁ ମାରିଦେବ ଜୀବନରୁ, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି। ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଘଟଣାଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ବସ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବସ୍ ଚେକିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ବସ୍ ଚେକିଂ ହେବା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଭିକରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସତନାମ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣ ଭିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ତ ନାହିଁ, ଆଜି ତ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସେଠି ହଠାତ୍ କି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଢେଲା ଆସିକି ସେ ବସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସାମ୍ନାରେ ବାଜିଛି, ଆଉ ସେ ଏତେ ଜୋର ସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ନେଇକି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚେକିଂଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଥିଲେ ତମେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ସରେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ତରଫରୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସଜାଟାକୁ ମାଫ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ମାଫ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ କାରାବାସ କରାହେଇଛି, ଆଉ କାରାବାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ସେ କାରାବାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଂଗଠନ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଜା କାଟି ଯେଉଁ ଜେଲରୁ ସଜା କାଟିକି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ କର୍ମ କରିକି ସେ ଆଜି SPR ପାଞ୍ଜା ପାଇକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସେଇ ଘଟଣାଟା ସେ ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଠି ଯଦି ସେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ପତନ ହେଉଥିଲା, ସେ ପତନରୁ ଉନ୍ନତି ମୁଖକୁ ଯଦି ନହେଲା, ସେଠି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କି ତାଙ୍କୁ ଛପେଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ା ଅଛି ବା ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ସରେଣ୍ଡର ନ କରି ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବି ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବନି, ତାର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଯେଉଁ ସୁଧାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ କଥାଟା ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର। ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ଏଇ ଶରୀରର ଛୋଟ ମୋଟ ସଜାଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନା ତାର ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟା ଅଛି ସେ ସତ୍ତାଟା କେମିତି ଇଷ୍ଟରଞ୍ଜିତ ହେବ, ତାର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କେମିତି ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆହୁରି ସେଟାକୁ ସେ ଠିକ୍ କରିନେବ ନିଜକୁ, ସେଭଳିଆ ଇଏ କରିବ। ତ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପରିବେଶରେ ବି ଯେଉଁକୁ କହୁଛୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ବଡି ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ଉଠି ପାରୁନି, ଇଏ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ମୋତେ ଡାକିବେନି। ଆଉ ନିଜେ ଉଠିକି ଧର ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ବସିଯିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ହଉ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଲେଟ୍ ଆସିକି ଶୋଇଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଡାକିବି, ଏଇ କଥାଟା କହି ସେ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଯେ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କାଳ, ଯେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆବସେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ବଡ଼ିଟା ସାଥ ଦେଲାନି, ମୁଁ ଉଠି ପାରିଲିନି। ଆଜି ଇଷ୍ଟପତି ଲେଟ୍ କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଟ୍ କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରିଲାନି, ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ମିସ୍ ହେଲା ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଛି ସିଏ ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ଉଠିଲେ ଇଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୋ ପ୍ରାଣରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟଥାଟା ଲାଗୁଛି, ମୋ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥାଟା କେଉଁଠି, ନା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଶୋଇଯାଉଛି। ମୋତେ ସେଠି ସେ ଡାକିଦେବା ଦରକାର, ଟାଇମ୍ରେ ଡାକି ଦେଇକି ଇଏ କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି, ସେଠି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ।
जो भल पाइबा भितर इष्ट प्रतिष्ठा नहीं सेटा सबुटा ही आपणकर गोटे अंध भल पाइबा आउ जोठी मनीष को प्रेरणा दौरान जोठी मनीष को श्री ठाकुर कर दौरान इष्टर कर दौरान से भल पाइबा प्रकृत भल पाइबा आज जदि टिके कोई मनीष बुझी भी न पारे किंतु काली जिते सी बुझीपर से सी आपन को ही केवल कृतज्ञता जनइब जे आपण को जो मुझे फेरी आसी बहुत समय देखी बहुत गुरु भाई मान जो दीक्षा जमी शशि भाई कहती जड़े बंधु थे माने गाँव रे जड़े बंधु श्री ठाकुर को जदि से कही था धरिया तो ताहले पदे हुए श्री बरदा को से देखी पारि था कहीं से छोट समय जड़े माने बाल्य बंधु से इष्टभूति करती किंतु यांकु केवे डाकी ना जो सत्संग आसे दीक्षा ने ये ने से कथा कही से मन कष्ट करती जब आउ 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व से बंधुटा मत जो डाकी था ताले मो हे तो श्री बरदा को मो स्वचक्षुरे दर्शन कर पारि था तो ये जिनसा से मनटा ये हो जाए मुझे हतभाग थी आ 10 वर्ष आगु जब दीक्षा नहीं था आउ दुईटा पुरुषोत्तम दुईटा पीढ़ी को मुझे देखी पारि था तो ये जो जिनसटा यहाँ ही मनुष्यर इष्ट प्रतिष्ठा करदेवाटा हूँ ये आज बहुत समय नहीं गली आउ क्षमा चाहिए आउ भाई जदि अच्छा आलोचना टे रखे जय गुरु जय गुरु। विकास भाई तो बहुत सुंदर भाव पढ़िले आलोचनाटा विस्तृत भाव रखिंट सबुड़ा दिग प्राय से भल भाव पुंखानुपुंख भाव आलोचना रखिंट भल लगे शुणिक गोटे दुटा पॉइंट अच्छी स्टोरी रो निर्देशटा श्री ठाकुर 2-3 लाइन में क्लोज कर आम बेले बेले आम वृत्ति प्रवृत्तिर कबल आसिक आमे भावुता आमे धर्म कर श्री ठाकुर गोटे बड़ आह्वान ये जे आपण शरणार्थी को भी शरण देले जे आश्रय मागुच आपण यदि शरणार्थ दियंती सेटा धर्म हो बोली किसी ग्यारंटी नहीं से कबूतर को शरण देकर निजर जंघर मांस को चातक पकईकी से शिवी राजा देते से पुण्य करथिले किंतु सबु क्षेत्र में सेटा ठीक बोली श्री ठाकुर मना कर सबुर मूल इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा श्री ठाकुर कहले न होउतिले सेटा धर्मर अधर्मर परिभाषा सेठी रोच तांकर गोटे बड़ उदाहरण भीष्मकर से देले जे दुर्योधन पाखरु अन्न खाउथिबारु तांको पाखरे कृतघ्न माने भल गुण गुड़ा जो देखंतु भीष्म पाखरे थिला जे से आमे जोटा कहना कि जार गुण माने खाइबु तार गाइबु एटा थाए ओडिसा गोटे प्रोभर्ब अछि ताकू लोक निंदा करते देखना ताकू केते खुआई पिआई बड़ करता से तार एबे ता विरोधी ये जो कृतघ्न हेबेनी भीष्म दुर्योधन पाखरे सब कृतज्ञता देबे आड़े जितेबाला तांको धर्म अधर्म चूज करिया पड़ी से चिरहरण को भी सह्य कर उत्तोलन कर भीष्मकर गोटे आहटरे ये चितापट मारी जाते कर्ण कौन दुर्योधन कौन से दुशासन जी चिरहरण करुला खाली गोटे पद कथार से डरिकी भयभीत होती कहीं बल तो द्रोणाचार्य भीष्म आंकरी बल तो दुर्योधन निजको शक्तिशाली मन करुला कि से स्वर उत्तोलन कर तेणु ये कृतज्ञता देखे महापाप बोली कहले श्री ठाकुर कहीं इष्ट प्रतिष्ठा है सब कृतज्ञता देखेले जे सेटा पुण्य हम सेटा भूल कथा आर गोटे विराट उदाहरण श्री ठाकुर कहले जे शरणार्थी की जदि शरण देकरी
तार जेते गुड़िक कुगुण अच्छी दुर्गुण अच्छी ताको यदि हरण न करा जाए ताले से राजा भी पापी से संत भी पापी। तार गोटे विराट बड़ उदाहरण होती श्री श्री बुद्धदेव देते जेतबले समस्ते प्रायतः जानती अंगुली मान स्टोरी से प्रति मनीष को मारिकी तार गोटे आंगुली की बांधिकी गंठी कर हार करके पिंधुला माने मनीष गुड़ाक आंगुली गुड़ा को काटिकी से हार करके पिंधुला एमती 100टा लोक से मारिबार थिला तार तो ताकू से अंगुली माल कहला से जंगल छुपी दस्यु गोटे किंतु तार गोटे प्रवृत्ति हूँ लोक को मार तार बुढ़ा आंगुठी काटिकी ताकू हार कर पिंध एमती करी अनेशतटा ता पाखे आंगुठी आ गोटे आंगुठी हेले तार पूर्ण हम सिद्धि हम आ बुद्ध से पटे जाऊले आ बुद्ध को देखिक से डाकी किंतु बुद्ध रखी ना तो से समय अंगुलीमाल तांकू कहते आपण कौन भय लगुनि तो सेत बुद्ध से समय कहते मु तो भयभीत नुहे तांकू से केतबले भयर उपाख्यान देखते जे आपण भितर मु देखुची भय अच्छी यही भाव में कथोपकथन भितर बहुत बड़ स्टोरी उपाख्यान अच्छी मुझे डिटेलिंग रे जाऊनी कि संक्षेप कहूँ जे ठाकुर जो व्याख्याटा यहाँ हूँ रियल जीवंत उदाहरण से परमुहूर्त से गचर पत्र भी कहते शक्तिशाली जोड़ी देवाई से अंगुलीमाल जोड़ी दे पारना तुम कौन कर लोक जीवन हत्या कर भागीदारी किए बहुत किसी कथोपकथन हो अंगुलीमाल सहित परमुहूर्त से अस्त्र छाड़ी एवं गौतम बुद्धंकर शरणापन्न होती जिते राजा से समय आसते समय लक्ष लक्ष टंका स्वर्ण मुद्रा दि जाए जे अंगुलीमाल को धरेदब आ राजा पाख आसी समस्ते जानते गौतम बुद्ध आश्रम अंगुलीमाल अच्छा आश्रय नहीं ये देखूँ जोटा श्री ठाकुर कहते आश्रय को देवाटा बड़ कथा नुह से इष्ट प्रतिष्ठाटा हवा दरकार पूरा परिवर्तन हो जाए अंगुलीमाल ट्रांसफॉर्म हो जाए गोटे मास भितर तार सबुड़ा चुट्टी कटा हो पूरा नंडा मस्तक गेरुआ वस्त्र धारण कर सात्विक आहार ग्रहण कर भिक्षी को साजिंट जेते कहवा सत्य लज्जा मार्च किंतु जहाँ घरे से जार स्वामी की हत्या कर बुद्धदेव घर विधवा स्त्री पाखर भिक्षा ग्रहण करने अंगुलीमाल को पठे अंगुलीमाल आखिरू माने लुह गड़ी जा बापचंड पुत्र पाखर छोट शिशु हाथ से भिक्षा ग्रहण कर परिवर्तित हो जाती कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म राजा जो आसिक बुद्ध को मागी जे बहुत बड़ दस्यु जी अनेशत लोक आउरी केते लोक को मारी जीवन जहाँ घर समस्त घर छारखार कर दे सी आपण पर आश्रित ताकू दंड दिज्व आपण आम पाखे सरेंडर करतु सेठी बुद्धदेव मना कर अंगुलीमाल कि मुझे जानी तो से जुगाचार्य आनंद मन रे गोटाए क्षोभ सृष्टि जहाँ से पुरुषोत्तम बोली मानी सी आज मिथ्या कहते ग्लानी जोटा विकास भाई ये डिस्कसन करते आमे जीवन में जहाँ गुरु भावु से अंगुलीमाल को देखी आश्रम अच्छी किंतु बुद्धदेव कहते अंगुलीमाल कि मुझे जाने राजा सेठी कहते आपन को शास्ति मिल आम पाखे सब प्रकार प्रमाण अच्छी अंगुलीमाल ये अच्छी से आपण के आश्रम भी बंद कर दिया बुद्धदेव स्थिर भाव में कहते ना मुझे लोक को जाने अंगुलीमाल को डाकी देखिले यही लोकटा कि
राजा देखिकी आश्चर्य, जार बेकरे 69 आंगुली थिला ता बेकरे एबे से बुद्धदेवंकर पट्टी झुलुची, जहाँ हाथ में एत बड़ अस्त्र थिला ताहाजरे जोड़े खपरार पात्र अच्छी, भिक्षुक साजिची, जार चुटी से दुर्गंध होउतला, मांस खाउतला, मनीष मांस खाउतला, सी आज शाकाहारी पलटिची। माने मुंडरे गोटे बाल भी नहीं। ये कि रूप? राजा कहते ये लोक को आम खोजुलु। से आनंदकर ग्लानिटा दूर होइछि। बुद्ध तो कहबार उद्देश्य से लोकटा को मुझे परिवर्तित करदे, सी अंगुलीमाल होकर ना जहाँ को आप खोजुंट, सी आ लोक मारिक खाऊनी, से परिवर्तित हो जाए, से परिवर्तित रूप को मुझे जाने। से कहते श्री ठाकुर कहते आश्रय दबाटा बड़ कथा नुहे, किंतु ता भितर से जो दस्युर समस्त गुण, हत्याकारी को हत्या आ से करूनी। पुरुषोत्तमकर आइडियोलॉजीटा हूँ या हेमकवि की आश्रय देले, नित्य जी मद्यपान नकले रही पारे नथला, सकाळ संध्या बेले प्रार्थना समय मद पीची, से समस्ते तांको धिक्कार करछन श्री ठाकुर को आपण नष्ट करदे लोक गुड़ा सब गुड़ा कष्ट बही सही नहीं मद्यपुर केमती हेमकवि गोटे महाकवि बनी, महाभक्त बनी, शाकाहारी बनी, सब मद जमी तिरस्कार कर त्याग कर परमुहूर्त से जड़े विराट बड़ भक्त बनी। यहाँ है आश्रयर भित्तिभूमि। किंतु से दिन से जदि अंगुलीमाल को परिवर्तित न करी आश्रय दे था आ राजा को पाखे सरेंडर भी कर ताले बुद्धदेव पाप हुए तो से दिन धर्मर रक्षा ही था। धर्मर रक्षा माने जीवन वृद्धि पथरे नहीं जावा। तेणु श्री ठाकुर कहते सबुले जो कृतज्ञता धर्म से कथा नुहे, सबुले जे आश्रयटा जे शरण मागुची ताको आश्रय दवा राजा सेटा भी धर्म नुहे। बुद्धदेव आश्रय देते अंगुलीमाल को आश्रय दे नथिले। अंगुलीमाल पाखर सब गुड़ा अंगुलीमाल गुण खराब गुण गुड़ा को नष्ट कर देते। सेटा है प्रकृत आश्रय। तेणु श्री ठाकुर ये कंक्लूजन ये भाव कर ठाकुर चिंताधारा बुझा गले बहुत परिमाण नामधान करा पड़ो, बुझा पड़ो, दार्शनिक बनवा पड़ो, सब भावमुखी हो रहा पड़ो। 10 मिनिट 15 मिनिट आलोचना कली से समय मुझे अलग काम कौन कली ताले किसी धरी हेबन। जो समयटा देवे आलोचना कि श्रुति पाठ पाई से समयटा देवे ताको गोटे हाथ में अलग काम आ गोटे हाथ में आ गोटे कर्म ठाकुर कर्म से भी हो पार। थे लाउ काटुली देवघर मत जड़े रीतिक आसिक वरिष्ठ कर्मी पार्टी करते प्रार्थना समय कौन से कार्य करा से भाव में आम जो शुणु विकास भाई कहते धैर्यर पूर्वक शुणा पड़े, इम्प्लीमेंटेशन करा पड़े। आज दिन मान भितर बहुत गुड़ा कथा पीएचडी कला भाया लिखा पड़े, मन रखा पड़े। काली 2 दिन तले से कथा मो वाइफ सहित डिस्कसन करी जो आप भावी ने जे मु सका उठी पारिनी देखिए निश्चित भाव आप से दिन उठी पार थे। ये केते दिन है शनिवार शुक्रवार ठार हाँ शुक्रवार सबुदिन कौदिन गोटे कौदिन 1:30 कौदिन 12:30 ये रोज कल तो 1:30 1:45 जाए होगा कहीं ए 9 दिन महाप्रभु आम कॉलोनी रे रहिबे तांकर सेवा शुश्रूषा से आसी महाप्रभु मोर कर्तव्य मुझे एक्सट्रीम होगी मो परिवार पुत्र स्त्री नहीं देकी से केमती खाइबे लोक मैंने केमती खाइबे व्यवस्थित हेबे उपभोग करेंगे से दायित्वटा नवा पड़े। जेहेतु आम सब कॉर्पोरेट सेक्टर काम करूँ से आसिक राति 1:30 हो जाए सीटी तथापि खाद्य किसी बंचला कल्याण सेक्टर डाकते मुझे मोर कल ऑफिस अच्छी 1:30 राति में स्थिर कर नौली मन में आसूला
ମୁଁ ଉଠିପାରିବି ସେଇଭଳି ଭାବକୁ ମୁଁ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନିରଳସ, ଆଉ ମୁଁ ଚିରଚେତନ, ମୁଁ ପ୍ରେମପୁଷ୍ଟ, ମୁଁ କେମିତି ଉଠିପାରିବିନି ଏଇଗୁଡ଼ା କଥା। ତ ଏଇ ଭାବ ନେଇକିରି ଟିକେ ନାମ କରିକିରି ଶୋଇଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିକିରି ଶୋଇଲି। ରାତି 1 ପାଖାପାଖି 1:30 ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲି ଏତେ କ୍ଲାନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ତାପର ଦିନ ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏତେ 9 ଦିନର କଥା, ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲେ ଚଳିବନି। ଦୌଡ଼ି ଯାଅ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଭାରି ସହଜ ହେଉଛି କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ। ନାଇଁ ଝୁଣ୍ଟି କେମିତି ପଡ଼ିବା। ଉଠି ଗାଧୁଆ ପୂଜା ସରିଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଧଟା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ବ୍ରେକ୍ ହେବନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, କ୍ରମାଗତି ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ। କାଲି ମୋ ୱାଇଫ୍ କହୁଥିଲି, କହିଲି ଏତେ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏ ବମ୍ବେ ସହର ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଏ ଆନନ୍ଦଟା ଆଉ ମିଳିବନି କେଉଁଠି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର। କିଏ ଆଣିକିରି ପୋଡ଼ପିଠା ଦେଲାଣି, କିଏ ଆଣି ରସଗୋଲା ଦେଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାଟା ମିଳୁଛି। ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ମୁଁ ସେତେ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଆଦର୍ଶର କଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବି, କହିପାରିବି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା, ଭଲ ପାଇବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବି। କେମିତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ଉଛୁଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିବା ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶର କଥା ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି गोटे कथा कहते, क्योंकि धर्म की मूर्ति होते हैं पुरुषोत्तम इष्ट व आचार्य, उनके बिना धर्म नहीं होता है। आपण जेते जार भी पूजा करंतु, निराकारवाद करंतु, जगन्नाथ को भावंतु, किंतु जीवन रे जगन्नाथ के आसिक ओह्लैकि आपन को शिखई दे पारिबेनी जे एमती एमती करबा को पड़िबो। तांकर गोटे साकार मूर्ति अच्छी, से होउछन गुरु बा आचार्य। श्री ठाकुर कहले तांको बिना जगन्नाथ को बुझिबा असंभव, संभव नहीं। तेणु श्री ठाकुर से कहले जे सद्गुरुंकर शरणापन्न हवापाई आ सतनाम मनन करने आ सत्संगर आश्रय ग्रहण करने, ये भितर दे उन्नतिटा आपणर हम ही हम, से सन्देह नहीं। तेणु जीवन में आचार्यंकर पुरुषोत्तमकर आवश्यकता अच्छी। जेते धर्म दान करंतु ना कहीं, किंतु जीवन में जदि आचार्य नाहांती, जो भीष्मकर जो भूलटा होता से यदि कृष्ण को धरी था से भूलटा होता। से किसी परिमाण नुह, संपूर्ण भाव कृष्ण को छाड़ी देते महाज्ञानी है ना एत बड़ भूल हम कि मो आगे जदि रास्ता क्या करा मु पचे 4टा माड़ खाई जाए, किंतु मु तो जाकि ये करने चेष्टा करी ना नहीं, से ग्लानि रही जाए जे मु कृतज्ञ हेनी। गोटाटा स्टिक हो जाती गोटा लोक। से श्री ठाकुर से दिन लिखिदे गले रातिर बसिक सत्यानुष्ठान, पुरुषोत्तम को संस्कार छड़ा आ सबकि हूँ बंधन। तेणु भीष्मकर से बंधन भितर से पड़ जाते जे मु एणु मारे गोहत्या, सेणु मारे ब्रह्महत्या। मुझे जार अन्न खाऊँ ता विरोधी हेबी, सेठी मु कृतज्ञ हेबी, मोर धर्म नष्ट हो। किंतु अधर्मर साथ भी देइछन्ति। गोटे निजर धर्म करिया को जाइगिरी सेटा को आत्मप्रतिष्ठा कहते। तेणु ये भाव में श्री ठाकुर ये कथाटा को आम बुझा चेष्टा कर जीवन में केतले न छाड़िया कहने का तात्पर्य है कि अपने की भी एवं दूसरों को भी सत्संग शुद्ध करना है, स्वयं शुद्ध करना है होगा और अस्तित्व की अनुचर्या में नियोजित करना होगा। ये अस्तित्ववादी हवापाई कहते। सकाळु उठिकी नामधान करवा, तांकु काली राति गोटे भल घटनाटा मन पड़ुछि कहीदे। ये जो अस्तित्ववादी ठाकुर कहते हवापाई जे टिके टिके दाढ़ी उठी थाए, जे मन भीतर गोटे आबिलता आसला महायज्ञटा तो काली अच्छी, पंचमहायज्ञ सकाळु इष्टभूति
ଟିକେ दाढ़ी ठाकुर बसवे पंचमहाजंटा करी केमती तो मुझे जाकि राति पुणी 12:30 राति दाढ़ी काटिले धीरे धीरे आप भर बोध गजेब ठाकुर कहले अर्थ कौन गोटे 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 सोपान आसो आप लेयार से चढ़ी चढ़ी उपरକୁ ଯିବେ प्रस्तुत रखिबी जमी घरे गोटे गायत्री यज्ञटी हेले कि सत्यनारायण पूजा हेले गणेश पूजा हेले ता पूर्व दिन कौन कर दाढ़ी फाड़ी काटिक चुटी फुटी काटिक पूरा परिष्कार परिच्छन्न कि सकाळू कौन आम से करुचे करूना कहीं टाइम न थाए ता पूर्व दिन प्रस्तुत हे इष्टबुद्धि राति शोला बेलू मुंडे बुद्धि आसो राति गोटे खाई आसिक कम कर ब्रश कर बुलिया गले पुणी बाथरूम गली ब्रश कली पायखाना सफा कली सबकि कली कहीं सकाल इष्टबुद्धि अच्छी सत्ता पशुणी जोगी आप उठे इष्टबुद्धि टाक खामखियाल कर दौचे माने मुंडे गोटे बोझ इष्टबुद्धि अच्छी गाधे पाधे शुभ्र वस्त्र पिंधि पानी आनी फूल आनी रखी सुस्थ चरणामृत करी बहुत परिश्रम करिया पड़े सेमती सहज सुस्थ इष्टबुद्धि हेनी इष्टबुद्धि नामदान करिया पड़ो अध घंटा बसिया पड़ो आज्ञा चक्र बिना आज्ञा चक्र हेनी स्वत अनुज्ञा करा स्वत अनुज्ञा जो भितर कहूबी से मुझे कौन नगाधे कि निरल से वार्डटा कि लगेबी मोर देह जदि भल अच्छी सुस्थ अच्छी जमी आचार्य देव टिपटप हो जाऊँ पूरा तांकर कला धड़ी देखिए सकाळू प्रार्थना कर जाइए कौटी कुचा कुचा ना जे ता परदिन मन ना गोटे पिंधे आसवा चारिहल ड्रेस सफा निजे भी केत कर बहुत समय टिपटप हो मुझे भाव में प्रार्थना को जी प्रार्थना बसला बेले मोर मनटा केन्द्रायित हो से कहले ठाकुर सब सत्ता पोषण हो रुह जीवन आदर्श को छाड़नी मेरिया कुंडे रख गोटे राति कौन 3टा राति कौन गोटे अध घंटा पूर्व जी शोई था 4:30 5टा बेलू उठा माने उठा काली गोटे डिस्कसन चलता है दिन 9:30 खंड हम मोर तरतर होता है ऑफिस बाहर पड़ोसी आमर जड़े नागेश भाई वाइफ बिजनेसमैन सी भी जन बिजनेसमैन बहुत किसी धन पाखे थाए किंतु से कथबार्ता हो वाइफ सहित से मत गोटे आडभाइस कले कहले शशि भाई तुम जोटा कर भल कर मुझे कौन है सका उठी गाधोच मुझे एग्री नुह मुझे कहीं ना तुम गोटे एत परिश्रम कर राति 1 शोच मुझे देखुची आम तो कहीं आम तो लेट शोवा आप लाइट जलू थाए ये राति आप ब्रेन हैमेज हम आप हुए तो देह खराब हम आपको गोटे थीओरी दूसरी 2 जन डॉक्टर से कहते दिन को 8 घंटा शुआ कथा आप सका गाधातुनि आप रेस्ट नि मु सब मो हजबैंड को नागेश को कहे आपन भी सेया करते बोले आप बोधे जाना खाली आम गाधोच से कथा ना आम गोटे मेडिटेशन करुँ नामदान कर नामदान करने भितर बॉडी भितर जिते सेल अच्छी से एक्टिव हो जो दिन खुशी था से दिन आप देखो पूरा आपको रिफ्रेश लगे आप टायर्ड लगे आप दुख थे कौन हो टायर्ड लगुच मुझे सब उत्फुल्ल हो रे तेणु ये नामदान उत्फुल्ल कर दिए मनुष्य को तेणु जो 2 घंटा निद्रा को प्रशमित करे आ गाधुआ कौन करे निरलसा भंग करे तेणु मोर किसी हेनी मुझे उदाहरण देली मुझे आप मो मालिक को जानते चेयरमैन मुकेश अंबानी से आम रिव्यू नियंती 3टार कि पीपीटी दिखाई तो 8:30 बेलू से ग्रीन था तेणु 3टा बेले से शोक 5टा बेलू उठी जाती 2 घंटा मात्र कौ दिन सबुदिन नुहे कि सी होती भेजिटेरियन आपण भेजिटेरियन देखले आप एक्टिव ना सत कथा आप कहले बोले आप एक्टिव आप हजबैंड के एक्टिव ता मूल कारण हूँ सुखाद्य खाद्य माने सत्ता पोषणी खाद्य बिना पोषण माछ मांस न खाइबा ता भीतर यदि बॉडी एनर्जाइज हुए आउ एक केन्द्रिक हवा आप एक लगी रहा आम जेहेतु जगन्नाथ मंदिर एवं लगी रही आम मनटा जी अलग ऊर्धर अच्छे तेणु आम गोटे कौन 2टा 3टार सारे आमर से ब्रेक हेनी रथ आउ रोकबार ना केते परिमाण खुशी करें से कथा नुहे कि सी मत दबे दबाई जो चेष्टा करते मझे भांगी पड़ती कथार सतरे कौन ब्रेन हामरेज हो ना कि हेनी ईश्वर सृष्टि आम ईश्वर लोक बाकी लोक प्रेरणा देवा लोक आम कि कथार बायस्ट हो शोपड़ से उठी पड़े आ शोई पड़े दौड़ी जाओ झुंटी पड़ ना कहीं झुंटी पड़े आउ कहीं ब्रेक लगे काली से कथा कहते ना जिते निद हेल्ले भी शोबी आचार्य देव तो शोना जी घर टे जलिया खाई पानी टे पी दे पुणी से आम देखु कहीं अनेक थू
देवघर बरदाबाड़ी आचार्य देव आसवे आसिक पुणी बसवे 11टा बेल को उठे पुणी जी सेठी भी घर भीतर भी चर्चा चलो विभिन्न प्रकार कॉन्फिडेंशियल विभिन्न प्रकार मंदिर कार्य से सब अपेक्षा करते घरे से आलोचना हुए पब्लिक हो पार से 2 घंटा चलो आलोचना दिन बेल गोटे बेल खाई कि नहीं तापर विभिन्न प्रकार अनुष्ठान कथा कर पुणी संध्या प्रार्थना को आसी पुणी राति 9 घंटा 10 घंटा जाजन से 4-5 घंटा पढ़ा यही बयस आचार्य देव कहते से पढ़ा तो सामने से पढ़ुवे आम प्रोटेक्शन दे चलते भुवनेश्वर मंदिर में कई समय से डिस्टर्ब करेंगे केते प्रकार बही से आणिक आसते सुटकेस पढ़ापी जोड़ा कि आम कल्पना भी करें बायोग्राफी गुड़ा पढ़ी सर दिखती से आम पढ़ी पार्ना आम समय ना अध्ययन अध्यापन जजन जाजान दान प्रतिगृह से हूँ ब्राह्मण तेणु श्री आचार्य देव जी सी ब्राह्मण जड़े जाति भी कृष्टि आ जाति वंश भितर ठाकुर संतान तेणु सबुदिन अध्ययन से करते आम कि करूना तेणु सत्ता पोषणी कथाटा ये कहीकि मोर कथाटा को मुझे रखी समस्त को जयगुरु आज आलोचना को आम ये सारिबा।